Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Dimas Muhammad Cici setelah beri ST2. Ketampilan buku telepon, pesanan, catatan panggilan, pengaturan, monitor suara, multimedia, organisator, radio FM, pelayangan, headset radio. Kewaspadaan di Kota Bandung. Tanpa headset. Receive kosong, ibu kosong, BTP. Oke, so mau taruh suara. Paman cilik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just subscribe and like and comment, share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.